ओडिशार जो डिविजन भर खोर्धा डिविजन जो एरिया थिला 50 किलोमीटर पाखापाखि विशाखापट्टनम अर्थात आंध्र को दिया केवल अटैक ओडिशा डेलीवरेट अटैक केमिति ओडिशा जहाँ संपत्ति अच्छी जहाँ अधिकार अच्छी से ओडिया अधिकार को आम माने अधीनस्थ हम कारण आज पानी आम अन्य राज्य निर्भरशील छत्तीसगढ़ कहतु आंध्र कहतु आम सब लुट हो बड़ बड़ पुंजीपति मैंने से रेलवे को नहीं जो 10टी प्रमुख राजनैतिक दल एआईएसएफ समर्थन कर लड़े ओडिशा बंचब ओडिया बचबे कारण ईस्ट कोस्ट रेलवे ताकू आउरी सुदृढ़ करने परिवर्तन आम ईस्ट कोस्ट रेलवे को दुर्बल कर सरकार ओडिया सबुठ अधिक अटैक जब कौ स्टेट उपर होता ओडिशा आप शुणुवे जो मैंने अभिज्ञ राजनेता अच्छा से कहते ईस्ट कोस्ट रेलवे गोटे एमटिया जोन डिविजन जो 47 टंका खर्च करा 100 टका रिटर्न रेलवे से ओडिशार पिला ईस्ट कोस्ट रेलवे चाकरी पाऊना बाहर राज्य पिला चाकरी रेलवे मेन इनकम सोर्स कोटा माइंस मिनरल्स ओडिशार तमे ताकू नउछ आमर इन्फ्रास्ट्रक्चर से आम लोकंर पैसा लगी ओडिया कर किंतु आमर तापर अधिकार रहिबो नाही ये तो माने मनुष्य केमी स्वतंत्र स्वाधीन हुए जदि मो ऊपर मो निजर अधिकार नहीं ताले मु तो गोलाम एटा अटैक होचे जे ओडिसा को गोटे गोलाम स्टेट करि दिया ओडिसा निजस्व भॉइस रहिबो नाही ओडिसा बार्गेनिंग पावर रहिबो नाही ओडिया पिला रेलवे चाकरी पाइबे नाही एवं ओडिसा जो रेलवे क्षेत्र रही ताको स्क्वीज कर दिया एपटे साउथ ईस्ट नहीं गलानी सेपटे साउथ कोस्ट नहीं गलानी तेणु एई अटैक ओडिया को ऊपर होची केवल एटा आपण देखो डिलिमिटेशन रे विधानसभा रे सीट पड़ी जीवो संसद रे सीट पड़ी जीवो किंतु पाखा पाखी सीट ओडिसा रे आमे जनसंख्या को नियंत्रण करू सेटा कोन ओडिया को भूल जो स्टेट सरकार ओडिशा सीट कमी राज्यसभा ये पूरा गोटे षड़यंत्र ओडिशा को पानी पानी जमी जंगल लूट करू ओडिया पिला चाकरी पाइबे नहीं रेलवे सेक्टर को उड़ाई देबू ईस्ट कोस्ट रेलवे गोटे सुनामुला कर चले ताको हम माने जते ओवर वाल्टियर डिविजन को स्प्लिट करि छै एबे खोर्धा रोड डिविजन को अपन स्प्लिट देई दो तेन एटा गोटे खाली 50 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ये हम संपत्ति रो अधिकार हमर अछि तारे रेवेन्यू रो नेबार अधिकार हमर अछि नै बारंबार बजट आपण कहउछन रेलवे बजट फाइन जे हमें एते बजट बढ़ाई देल पूर्व वर्ष केते खर्च हो जे केते तक हमें रीसाइक्लिंग प्रोसेस रे जहा देइथिलो ताको खर्च करि पारु न पूर्ण थरा आर वर्ष बजट बढ़ाई के देलु हमें जहा दोछु रेलवे डिपार्टमेंट कोन दे ए लड़ाई ओडिसा रे प्रतिटी पिला बुझिबा को पड़िबो यदि गवर्नमेंट सेक्टर सबटु कोन अधिक चाकरी होछि सेटा रेलवे सेक्टर ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट रेलवे को बिक्री कर चलाणी विभिन्न प्लेटफॉर्म को बिक्री कर प्राइवेट एलिमेंट को जहां किछ बंची जे जेई बाना नाही रियल सेंस रे ओडिया अस्मिता को बंचेबार लड़ाई हमको लड़िया कारण हमें ओ माने भाबु छ हमर बोली से माने हम को हत्या करछ जी आज रेल मंत्री से ओडिसा लाइछो ओडिसा को अटैक करछ ओडिसा को खत्म करछ ओडिया आज्ञा आमे केतेबेले प्रमुख राजनैतिक दल मैंने एकाठी होती अनेक प्रश्न बीजेडी को उत्तर देवा पड़े अनेक प्रश्नर उत्तर कांग्रेस को भी देवाई पड़ो से समय भी अनेक भूल होती
কিন্তু ଆମେ ପୁରୁଣା ଖାତାକୁ ଖେଳେଇବା ନା ଏବେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସେମାନେ ତ ଆନ୍ସରେବୁଲ ସେମାନେ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜେପି ଯଦି ପାୱାରକୁ ଆସି ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ନାହିଁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 1 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ 2026 ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛେ କେତେ ନମ୍ବର କରିବେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରି ସବୁଠୁ ତଳକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଜେପିର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୁହାଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କହିବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କଲାବେଳେ ଖତମ କଲାବେଳେ ତଳିତଳାନ୍ତ କଲାବେଳେ ଆମର ନେତା ପାର୍ଟି ଫେରିବେ କାରଣ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୁହଁ ଏମାନେ ବିଜେପିର ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ବଞ୍ଚିବାର ସାଥୀ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଧର୍ମ ବାଟ କୋଉ ଦଳର ଧାରଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଧାରଣା ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଯାଇକି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରାସ୍ତାରେ କଲେଜରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଲୋକଙ୍କୁ ଡିବେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଡିଭିଜନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଲାଭ କାହାର ହବ କ୍ଷତି କାହାର ହବ ଆମେ କେତେ ରେଲୱେକୁ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେରୁ କେତେ ହେଇପାରିବ ଡିବେଟ୍ ତ ହେଇପାରିବ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକ ଆକୁ ନେଇକି ବିରୋଧ କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଓଡ଼ିଆକୁ କେତେ ଦେଇଛ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଡେଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ରାଇମରେ କେତେ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେତେ ନମ୍ବର ବେରୋଜଗାରୀ ହାରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେତେ ନମ୍ବର ରେପ୍ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେତେ ନମ୍ବର କହିପାରିବେ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ଆମକୁ 1 ନମ୍ବର ହେବାର ରେସ୍ରେ ନାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରେସ୍ରେ ନେଉ ଆମେ 1 ନମ୍ବରକୁ କାହାକୁ 30 ନମ୍ବର 28 ନମ୍ବର କରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦେଶ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ନେବ ଆମେ କହୁଛେ ଫେଡେରାଲିଜମ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏକାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବ ଆମର ଯେତିକି ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ ତ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା ନେଉଛ ଓଡ଼ିଆକୁ ତାହା ଦେବ ସିମ୍ପଲ କଥା ଆମକୁ ତମର ଦୟା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଆମଠୁ କିଛି ନିଅ ନା ଆମକୁ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେତିକି ନେଇଛ ହିସାବ ଦିଅ ତାକୁ ଭରଣା କର ସିମ୍ପଲ କଥା ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ବଞ୍ଚୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖପରା କର ନାହିଁ ଖଣି ପାଣି ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍ କରି ଯାହା ଆମର ପାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି ବଂଶଧାରା ଖଣ୍ଡାଧାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେତେ ଝରଣା ଶୁଖିଗଲାଣି ମାରି ଦେଇଛ ଖତମ କରିଦେଇଛ ସେଇ ଖଣି ପାଣି ସେ ଖଣି ଯୋଉଥିରେ ଯିବ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବି ଆମର ଅଧିକାର ଆମ ହକ୍ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଗୋଲାମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ତାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ